Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala wa bisadu tasilal Imam Muslim wa Imam Nawawi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumi ma wa bi ulumikum fid darin amin. Billahi qala hadha Abu Tahir qala ahbar ibn Wahab qala hadis Yunus qala ibn Syihab ahbani Abu Salamah ibn Abdurrahman Najab bin Abdul Ansari wa kana nasab Jabir iku min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana Jabir bi hadis iku meriwayatkan Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahaddisu an halite Nabi hadisu menceritakan Nabi an fatatul wahyi sangka kosongan wahyu. Qala dawu sapa Nabi fi hadisin hasin Nabi. Beri nama dan ketika ana ingsun ku amsi. Melaku sapa ingsun sami tuku ingsun sautan minas sama. Farfa'tu mau ngangkat ingsun rosi ing sira ingsun faidan tumadan. Al malaku tamarat aladi kang jaa kang teka apa malaikat ingsun bihira jahilisan halibinala ala kursi dengan kursi bina saul ard. Qala Rasulullah SAW faji'tu minhu farakan faji'tu mangka teka sapa ingsun sa fajistu mukhallasan Allah fadzatu nafas fajis tu mongko mundut sapa ingsun minhu farakon ing sak farak farakon delok lak sing ukurane farakon ing sak farak bakul tu delok monggo ucap sapa ingsun zamiluni fadasaru monggo kemuli sapa ashab ahlune ingsun panjala monggo nurake sapa Allah Gusti Allah. Tabarakallah ta'ala ya ayyuhal muddahir wong sing selimutanku fa anzir maka mete-mete rasulaka wa rabbaka ing pengen sira kabir wa sayyidaka fatahir wa ruzza ing fahjur mangka ninggalake sapa sira wa ya utawi arujis iku al ausar ing briola ninggalo sira kala dawuh sapa rawi nabi suma tetaba kari-kari kondi terus menerus apa al-wahyu bila kala adna Abdul Malik bin Shu'aib bin Lais qala hadatsani abi an jaddi qala hadatsani Uqayl bin Haris bin Syekh qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi wasallam Abu Salamah Abu Jabir bin Abdullah anhu Jabir bin Rasulullah yaqulu ada wa summa hadara kari-kari kendo apa al-wahyu anni fatratan kan kendo Fabena itu suatu hari anak dari sunuku amsi melakukan soem bersama zakar. Nyebut sapa rawi misal hadis Yunus hadis Yunus wera anu dihadar rawi qala. Fajistu ngono cuk. Gak aja gak tak boleh nek ngono. Monggo bimakna iki nek kene efaza to cuk. Sarai. Ngaget sapa ingsun saka malak farakon kala krana susah. Farakon susah banget. Hatta hawa itu sehingga kemudian itu dalam arti qala rawi wa qala bersama warruzza wal ausad qala rawi summa hamal wahyu kari-kari akeh wahyu batu edam sawise ikilah mau alika ma Jibril wa tataba ala terus apa wahyu wa bilai qala hadatsana Muhammad bin Rafi qala hadza Abdul Razzaq qala Abu Ma'mar al-Zuhri bi hadza istadawa hadis halin wa hadis Yunus wa qala lan dawuh sapa ikilah mau Zuhri fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal muddaththir ila qali wa ruzza fahjur qabla an tufrada inda sayyidil wajib pakai apa salat wa ya ta'arud siqa al ausan wa qala daw nabi wajistu maka kaget muslim malaka maqala ukailun wa bila qala hadza Zuhair bin Harb qala hadza Walid bin Muslim qala hadza Auza'i qala sami'tu Yahya yaqulu aidu Yahya sa'altu dapat ingsun Nabi sallallahu alaihi Qur'an utaine Qur'an niku unzila den turunake apa iku lah Quran
qablu ing dalem sedurunge iki jenenge ya ayyuhal mudaththir qablu ing dalem sedurunge iki kala dawuh sapa iku mau Abu Salamah ya ayyuhal mudaththir huwa ya ayyuhal mudaththir faqultu iqra utawa lafal iqra apa ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq faqala mongko dawuh sapa iku mau rawi sapa Yahya sami itu wa ingsun Jabir li Abdillah ing Jabir bin Abdillah ayul Qur'ani unzila qabla dasriki wahyu iki qala dawu sapa Jabir ya ayyuhal mudaththir berarti mudaththir sing dhisik berarti awik qira untuk ikra qala Jabir hadithukum ma ing hadis hadatsani takena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah jawartu manggon ingsun bihirain syaharan ing dalem saulan malah maqada itu menyelesaikan ingsun jiwa ing manggon ingsun nasal tu mangko mudhun ingsun fastabtantu mangko manggon ing jero sapa ingsun badal wati ing jero surang fanudi tu mangko dipanggil sapa ingsun fanadar tu mangko ningali ingsun amami ing dalem arah ngarep ingsun wa khalfi wa an yamini wa an shimali falam ara ana swara tanpa rupa mongko ora ningali ingsun aten ing sora pun sumanuti tu dipanggil sapa ingsun fa nazar tu mongko ningali sapa ingsun falam ara mongko ora ningali sapa ingsun ahadan ing seorang pun sumanuti tu kari-kari dipanggil ingsun farafatu ra sifaidatu matan wa utai Jibril mata malak ilal arsy belawa ing dalem awang-awang yakni Jibril alaihissalam wa khadat mongko menimba ing sapa suatu redek sadidatun fa ataitu mongko nekane ingsun Khadijah ta fa qultu mutadathiruni ngelimuti sira kabeh ingsun fadatharuni nemuti ba ahli ingsun fasabu mongko saake ahli alayya ma'ani bani fa anzalna azza wa jal nanaka ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir وبلا قال عبد محمد بن قال عبد عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك أن يحيى بن أبي كثير بهذا وقال لأنه سبحانه فإذا قال سبحانه فإذا تمدن هو وتأتي جبريل مجالس من على العرش بين السماء والأرض باب الإسراء باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات maring biro-biro langit wa fardhi sholawati lan majibake biro-biro salat Bila kala adana Saiban bin Farrukh kala adana Hamad bin Salamah wa adana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala utitu dekat ingsun bil buraqi wa huwa buraqu pejabat dan iku hewan gremet hewan sing melata abid putih tawilun kang panjang fokal himar ing dalem sak dure himar gedhe tapi wa dul bagli ing dalem sak sore biwal ya do kan yalhaqi sapa kula buraq hafiro ing teracake buraq inda mudhatar fi ing dalam katake penmandangane buruk sing cepet ya kala ada orang bifarafid mongko ngendare ingsun kula buruk kata-kata itu sing teka ingsun Baitul Maqdis kala nabi barabat mongko nyanjang ingsun ing kula buruk bil halqati iklan tempat cancangan ala diklan bidungan yang biklan ala diklan ikulah biya ala di Abu Al-Biya kala ada nabi summa dakhaltu al-masjid fa shallaitu salatu di masjid rakaatain summa kharajtu mutawilan ja'am kata kan sapa Jibril alaihi salam bina ing lan ada min khamrin sabara wa ina ina nada min labanin fa akhdartu mungkam ingsun al-labana fa qala Jibril alaihi salatu sallallahu alaihi wasallam ikhtarta milih sira Muhammad al-fitrata ing fitrah niki yani al-islam al-fitrah yani al-islam summa arja mungkin sahabat Jibril bina ila samai fastaftaha maka meminta buka sahabat Jibril faqila man anta iku sahabat taisira qala dawu ana iku Jibril kila wan ma'akala dawu Jibril ana iku Muhammadun huwa Muhammadun kila waqad bu'isa ilaih ana diutus sapa ilahi Muhammad qala Jibril waqad bu'isa wa ilahi Muhammad sawut ya mungkin dibuka apa sama utalana mari kita kena faedah tumatan anak yang sudah bi Adam marhaban mongko mulia apa mentarhib mengucapkan selamat datang mentarhib sebab Adam itu pada alat lagi Adam li bi khair lan kebaikan semua arjam ke Jibril binan lagi nabi para nabi syahurib kabeh nggih ila sama asani fastaftaha
Maka minta buka Jibril, wakila apa man anta, qala Jibril kila, man ma'akala Muhammad kila, kabitala kala kabitala. Faudana faidat pada anak kita yang sedih bin khalah. Iku klan anak lorone bibi. Kelawan anak lorone bibi ya, sebab Zakaria Nabi Yahya. Iku nek karo ambek Isa ponaan misanan isane. Sebab ibu Yahya iku li'e Sayyidah Maryam ya. Makane Ibnu dulur nasab saka ibu, paham ya? Wa Yahya bin Zakaria sallallahu alaihi wa alihi Isa karo Yahya farhaba mengko mentarhib sebagai ulama Isa karo Yahya li bi khairin summa arja mutasabil bi ila salisa fastahta mengko minta buka sebagai Jibril fakila man anta qala Jibril kila ma'aka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila kan ditaila kala kan ditaila Fa'afu tiha muka sebuka apalana faidah ada ikum Yusuf alaihissalam Ida dan huwa Yusuf kat ya teman diberi Yusuf syatul husni yang separuh kebagusannya wajah farhaba mengko mengucapkan tarhib Yusuf pada ada Yusuf li fi khairin summa arja Jibril bin ila samai rabi'a fastaftaha buka Abu Jibril alaihissalam kila man hadza qala Jibril kila man qala Muhammad qala qad ditaila qala qad ditaila ya wala faidah alaikum bi idza farhaba wa ja'al bi khair Qala Allah azza wa jalla wa rafa'nahu lan gitu di Quran mengangkat insyaallah ing Idris makanan ing panggonan alian kang dhuwur suma arus ya muga Jibril bin ila sama'il khamis wa sahta Jibril kila man ada qala Jibril kila man qala Muhammad kila qad ditaila qala qad ditaila fa ta'ala fa idza anna iku bi Harun sallallahu alaihi wasallam para apa mengucapkan tarhib subhanahu wa ta'ala bi khair yang agi Harun lima sun bi khair suma arus Jibril bin ila sama'il sahta maka minta buka Jibril alaihissalam kila man iku hadza tasaba qala Jibril kila amma ma'a qala wa Muhammad kala kita qala qad ila fa idza ataisun fa idza tumatan ta'insun bi Musa sallallahu alaihi wasallam farahaba maka mengucapkan tarhib sebagai Musa farahaba wa da'u Musa libat bi khair thumma arja mungka sebab Jibril bila ila samai sabi fastarta Jibril qala man hadza qala Jibril kila ma'a qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila waqad bita ilaihi qala qad talafahu ya balana fa idza ana taisun iku bi Ibrahim tetap Nabi Ibrahim alaihi salam muslidan hale sallallahu alaihi wasallam hale menyandarkan dahru ing tunggu Ibrahim ilal baitil ma'mur maring bait ma'mur wajadu madan wa utawi kelakuan niku ya sulu mlebu ing baitul ma'mur kula yaum ing jam hari sapa nabi abad alfa malakin la yauduna spesian tok iku pada kembali sampai kelas sabun ilahi maring baitul ma'mur summa dzaba Jibril ila sidrul muntaha fa idza tumatan warak wa utawi kodhe sidrul muntaha iku kaadil fila iku kaya kuping-kuping gajah bila tumatan samaruha utawi buai iku lah mau baitul ma'mur sidrul muntaha kal kilal kal kilal Kenapa dari Sidratul Muntaha? Sebab sampai disitulah terakhirnya malaikat bisa mencapai. Tidak bisa melewati Sidratul Muntaha seorang pun kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kal kilali kayak kilal kullah itu gendong besar yang memuat 2 kirbah. Kal kilali kayak beberapa gendong. Kala Nabi. Falam maghasyaha min amlahi maghasya tagayarat enung kepiang Sidratul Muntaha min amlahi maghasya tagayarat berubah apa Sidratul Muntaha kama hati bilang bila satu ayat ataha ifati sabo ahada Sidratul Muntaha min husniya fakus sidra fa Allah taala ilayya ma'in wahyu auha kama ya kesapa Allah Fafarada maka wajib bagi Allah alaihi khamsin yang seket arane salatan fi kulli yaumin wa lailah. Fa nazaltu maka mudun barang wis diparingi seket komunikasi karo Nabi Musa ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Fa qala maka dawuh Musa, "Ma farada rabbuk?" Ma ing apa farada wajib bagi sapa rabbuka ala umatika ing umat sira. Kultu madrasul khamsina farada li ing seket arane salatan. Kalau ada Musa irji balik sila ila rafiq balik nang tak kuat kowe seket.
Fas'al mongko minta dengan nikulah rabbaka atas keringanan. Fa inna tumata kai kula tutikun yutikun ora koso umata zalika ay mongko khamsin. Fa ini maksud itu kalau itu teman muslim Bani Israel yang Bani Israel wa khabartuhum dan dia menguji ingsun Bani Israel qala dawu sapa nabi farajat rabbi. Fa qultu ya rabbi khaffif keringanan panjenengan atas saran Nabi Musa alaihi salam ala ummati. Fa hatta mongko ngurangi sapa Allah an khamsan ing 5. Farajatu ila Musa faqultu mengucap ingsun hatta ngurangi rabbi anni khamsa 5. Qala Musa inna ma takai la yutikun dzalika ay mengkono mau dadi khamsa barka ini dadi. Farji mau ke Israil rabbika fas'alhum wa qad Israil rabbak atai fa keringanan. Qala dawu subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam azal mongko senantiasa ingsun teko arji kembali ingsun beda rabbi tabaraka beda Musa. Hadza qala juga sapa rabbi ya Muhammadu innahunna sunai kula mau al-mafrudat iku khamsu shalawatin 5 pira-pira salat kula yaumin indam dina wa lailatin tapi likulli salatin iku terketu salat asrun berarti perkara 50 padahal kamu kau teh mangkono innahunna khamsu shalawatin likulli salatin asrun iku khamsuna iku 50 abade salatan salate. Faman sama iku hamanejo man biasatin. Falam ya'mal mongkora lakoni maning hasanah. Kutibat ditulis apa hasanah apa hasanah sapa. Ing bagus siji. Kutibat mongko tulis apa hasanah la kedua hasanatan ing kebaikan satu. Lain amil lakoni maning hasanah kutibat mongko ditulis hasanah kutiman asal 10. Faman sama iku hamakarpan bisa yatun kelawan perbuatan buruk. Kalau amal mengkurang lakoni mana kalau saya alami kitab mongko kantuk kitab mongko rati tulis saya ada sedikit pun. Saya pada alim kalau untuk lakoni semua wong ing saya aku tiba-tiba mongko tulis saya dari satu kejelekan wahid dalam sisi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panazal tu mongko mudun ingsun hatan dahe tu ila Musa teko tu mongko ingsun mari Musa sallallahu alaihi wasallam kabar tu ngabari surah Musa wa qala mongko Musa. Terakhir 5 karo Musa disaranno kok yo keringanan neh. Iki dicik balik saya rampik. Fas'al mongko takon sijalu sira ila rabbak atahfif ing keringanan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu qatajatu teman kembali ini mendoa rabbi atas tahya itu sehingga isi sebisa rabbi wa bila kala hadirnya Abdullah bin Hashim al-Abdi qala Abbas bin Asad qala Sulaiman bin Mughirah qala hadis sabit an Anas bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu tendekan ingsun fatalaku mongko padha budal sapa malaikat bilang ingsun lazam sama malaikat itu. Fasur ya sebelum Nabi Isra Mi'raj kan dibedah diubah jendela karo Zamzam. Dibedah apa ansot sumagu sila. Monggo kari-kari den baso apa iku lasodr bima Zamzam kelawan banyu Zamzam. Suma unzilu ora kesop ingsun. Wa bila kala adna Syaiban bin Farrukh kala adna Ahmad bin Salamah kala adna Sabit al-Bunani an Anas bin Malik ada Rasulullah SAW iku atan rawi Rasulullah sallallahu Jibril alaihi wasallam wa huwa hal Rasulullah ku yal abu iku dolanan sama Rasulullah berarti zaman cilik sedurung Isra Mi'raj Rasulullah wis tau ngalami iki operasi iki malik ilmani indam setari pira-pira bocah cilik fa akhadhahu monggo memegang sama Jibril hu ing Rasulullah Fasar mongko merebahkan sapa iku lahmu Jibril hu ing Rasulillah ankal fasar mongko bedah sapa Jibril ankal bisa jantung Rasulillah fastarja mongko mengeluarkan Jibril al-qalba ing hati fastakhraja mengeluarkan Jibril min qalb alafatan ing gumpalan faqala mongko Jibril hadza utaki hadu syaitan iku bagian atau tempat semayame setan minka sumaku salam basu sahabat Jibril ing kulamu alakah kita sering dawadah min dahabin satu emas dibasu bima Zamzam kelawan bani Zamzam sumala amahu ngumpulake sapa Jibril ing alakah suma ada mulai Jibril kula alakah fi alakah wa ja'ala terus al-gilman ya ila ummihi rupanya waktu itu Halimatus Sa'ad iya yani dirahu tegese wadon sing nyusoni Kanjeng Nabi itu jenenge karena umur radha faqalu matur sapa iku lahilman inna Muhammad wa Muhammad mau direbahno dijupuk jantunge dipateni wong ana ila dalik
Jadi ini sebelum mengalami Isra Mi'raj sudah mengalami pembersihan hati. Inna Muhammad ini tapi mukjizat orang oleh mau tiru terus anak lahir mau dah jantungnya mau kasih Zam-Zam keselak tenan. Nah, Inna Muhammad dan dekat kutilah fastaqbalu monggo padha menjemput sapa iku lagi manu ing Muhammad bahwa Nabi Muhammad muntaqal laun iku berubah warnane. Kala Anas wakat kuntulan teman-teman ana ingsun iku aron ningali asar dalikal mahid wis musyiat jaitan di sodli ing dalem dadane kanjeng Nabi. Ya maksudnya iso ditiru ya, kakek-kakekno banyu ngombe banyu Zam-Zam, tapi terus suara sikap Nabi ya gak mungkin. Ma'u Zam-Zam lima syuri tanah. Zam-Zam itu air mukjizat, diminum menyesuaikan tujuan si peminum. Ya ngombe mau niati ben urip berkah ya insyaallah. Amban ngombe mau niati ben ilmu manfaat ya insyaallah. Tapi ora terus ngombe Zam-Zam ora tau ngaji, patamu no antara ya. Lah antara ya. Itu termasuk penunjang aja kok intine mau tinggal ngomong. Ya ora ngaji kan. Kene di Zam-Zam kan. Ya wis terusno paham ya. Keselek arep dhewe. Nah, iki jauh Nabi iku pengakuan ada testimoni dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan, seingat saya itu, saya 40 hari di Mekah itu nggak makan apapun, cuma minum Zam-Zam. Saya bisa beraktivitas setiap hari, jadi hubungan seksual lumayan dalik. Wabidah kalau hadis Zahir bin Sa'id Al-Aili kalau hadis Ibnu Wahib kalau Abu Sulaiman wa Halbi Sulaiman iku Ibnu Bilal qala Sulaiman hadani Syarik bin Abdullah bin Amr qala dawu sabar kula musyrik. Sami itu Anas bin Malik yuhaditsu dari malam nasna ing kita an lailata usriya sono malam di perjalankan malam Rasulullah min Masjidil Ka'bah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram. Masjidil Haram itu waktu itu Sayyidina Rasulullah bukan di masjid, tapi di rumah sepupunya Sayyidina Ali siapa namanya itu. Makanya ulama mengatakan bahwasanya yang mendapat pahala 100.000 kali lipat itu tidak harus di Masjidil Haram. Selagi masih di kawasan haram mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Subhanallah asra bi abdi lailan minal Masjidil Haram. Nabi tidak di masjid waktu itu. Paham ya? Berarti menunjukkan fadilah ini berlaku tidak hanya di Masjidil Haram. Kalau salat di Masjidil Haram min afdal salat illa as-salat fil Masjidil Haram wa salatu fil Masjidil ila dzalik hadis itu. Dari babadin anau sunai kelakuan kucah ngerawi ing Nabi sebab salah satu tiga orang qabla ayyuha ilaih ina siwahyukan sebagai Nabi wa awal Nabi kunai mursari fil Masjidil Haram. Wasa kalan meriwayatkan dan rusake sebagai kelarawi al-hadis biki sotik lan sehadai kelamau Isra. Lah hadis Sabit al-Bunani haling pamane dari Sabit al-Bunani. Wa qadama lan mendahulukan sebuah rawi hadis rawi riwayat iki fi dalam hadis syai'an sesuatu akhir yang akhirake lewatnya dan didahulukan dan diakhirkan. Sebuah rawi syai'an wa zada nabi rawi wa naqas. Wa bi lakal hadda armalah bin Yahya at-Tujibi قال أحبان بن وهب قال أحبان يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أنس بن بدار iku yuhadisu meriwayatkan Budar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah furija dibuka apa safu baiti apa payon omah ingsun wa ana ingsun di Makkah dari tempat Makkah fa nazala maka mandhap sapa Jibril sallallahu alaihi wasallam fa waraja maka bedah Jibril sadri ing dadaku sumago salam bahasa Jibril ing sadri yakni min itlaqil ma'a ja apa hal apa wa iradat mahal iradatil hal dan jerone ngame mutasur saling summa go salam sobe wis summa ja'al tahu sobe Jibril bitastin kan wadah min jabin talin ibn apa hikmatan iki berarti wadah itu diisi ilmu mungkin iki ana ilmu titisan ya ilmu titisan bae pian tau dadi wong alim saleh anake ra kangelan golek ilmu dadi wong alim mungkin itu ada dalam kajian tasawuf ada begitu itu ya. Saya kenal ilmu laduni. Jadi kalau cerita ya ada, tapi laduni yang ada itu hanya milik para anbiya wa rusul mestinya.
Fa'afragaha, makanya wafi laduni kolla wafi. Tapi itu adalah, tapi ya secara umum hikmahnya laduni itu jarang. Menahkan malah secara umum laduni anggaplah nggak ada kecuali mereka yang mendapatkan mukjizat, misalnya mukjizat keramat, atau baru kayak dungan-dungan yang bagian, wong soleh-soleh. Ladina amanu wa tabadum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bi dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Cara Jawa ilmu tisan. Ana bocah dene ra tau tirakat moro-moro jaduk tabrak montor mengguyu. Montor-montoran. Ada kayak begitu ada ya. Dene ra kangelan ngono cuma duwe kemampuan indra keenamnya terbuka. Ya mungkin titisan kok mbak-mbak. Lah kayak gitulah cara Jawa ilmu tisan. Tapi yang jelas khudul kitab bi quwwah. Quwwah apa? Bil jiddi wal Qur'annya jelas. Suma adaka kali nutup sama Jibril kelas satu. Suma akhada memegang Jibril biyadi fa'arja munggah sama Jibril bi ila sama. Fala majina as-sama ad-dunya. Qala dawa sama Jibril wa alaihi salam li khazini sama mari penjaga langit dunya. Iftahu kasira qala dawa sama khazin. Man hada sapa iki? Qala Jibril. Hada Jibril. Nunjukna iki datake wong. Assalamualaikum salam. Sinten nggih? Kula fulan bin fulan. Iku adabe ngono ora kok. Nun, mangga sinten? Kula sinten? Rencange jenengan. Hantem watu lah wis. Telepon bareng tadi kaya begitu. Salah sinten? Kula niki. Sinten niki kadang ana bocah nang gregetno. Alah cah imbo-imbo lali. Sing ora diapurem sapa? Kok kaya public figure kowe wae bener e. Meneh ada suara paham ya? Semua. Dia kan Jibril jelas. Mana ada Jibril. Ma'ad Muhammad. Abu Isa ilaih. Qala hal ma qa'ad qala na'am Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ursila ilaih qala na'am. Fa fataha muka buka langit sama khazin sama qala. Jauh sama Rasulullah. Fala ma'alana muka semasa munggah kita as-sama ad-dunya. Faidatu matan rajulun utayna wong lanang. Al-yamin kang ekah tetep sangat dengan rajul aswidatun. Utai bira-bira warna ireng ya. Ireng itu adalah nyawa-nyawa keturunane. Sing rupa wa an yasari aswidatun. Iki bira-bira nyawa. Ay anna nasamu banihi amal kita jamu sawadin. Taib qala daw sabana bi faida nadara. Mangka indah nak kemersan sebuah rajul ki bala yamini ing arah dengan rajul doi kamu kucing sebuah rajul. Tapi idan nadar dengan rajul ki bala shimali ing arah ki wana rajul baka mengkonang sebuah rajul. Qala dawu sapa nabi, maqala mengucap marhaban. Sugeng rawuh gamane bin nabi saleh wal ibni saleh. Dan delok iki akhlake wong tuwa ki mbek anak-anak mbek putu mbek buyutem canggam masalah ke urip sampe kok canggah tok wareng masalah. Nek wonge apik saleh memulyakno lho. Nabi Adam contoh. Nabi Adam Nabi lah keturunan Nabi Adam alaihis. Tentu dihormati marhaban bin nabi saleh wal ibnis. Ora perkara kok putum lah, ora perkara anak lah, tapi perkara ilmune. Saya pernah ada memandang ada sebuah forum ulama gitu, ada ulama masih muda baru aja ditinggal wafat oleh abahnya. Oleh ulama-ulama yang lebih senior itu disuruh duduk di kursi. Ini ada yang menceritakan saya, nggak perlu saya benim, nggak perlu. Tapi ini valid ulama Mekah. Di antara para habaib itu ulama muda ini disuruh duduk di kursi bersama mereka. Balimah ada ulama muda ini nggak mau, merasa masih muda, merasa apa? Mailadak kurang ilmu, babil adab, watawadu mungkin. Akhirnya oleh ulama semua dia asan ihtiraman li ilmak. Ki manggon duduk ora kok hakikate sampeyan iki gak tapi mulyana ilmu nem. Lah nek ngecat santri kudu mulyana ilmu nem. Kudu beda santri mek ora santri mondok tahun-tahunan nek omah kataan Levi's. Mau suwae terus ngopi mek rokok. Astagfirullahaladzim. Itu berarti kan apa ora mulyana ilmu. Ilmu ku dhewe. Nek dapurmu gak mulya dapurmu. Sedangkan mulia sampean ku mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Qul li Jibril hada qala hada Adam sallallahu alaihi wasallam. Jibril ku sinten? Kok ana ki wetenge ireng-ireng nek nengen guyune ki ketok nangis. Wa aswida ku anyami wa ansima. Wa hadil aswida tu tabi warna ireng anyami wa ansima. Wa ka nasamu bani. Iku nyawane keturunane rajul tu Adam. Fa ahli yamin ku ahli jannah.
Wa sudah alati ansimali ku ahlun nar. Utai bira-bira ingkang sangka alati kang ansimali sangkiwane Adam ku ahlun nar. Wa idza nadar, maka dia mereka mirsani Adam kibala yamini ing arah tengene Adam dai kang gucing Adam. Wa idza nadar ing Adam kibala shimali ing arah kiwane Adam baka mengurangis Adam. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma arja menggabi sahabat Jibril hatta atas sehingga dekat Jibril as-sama as-saniyah ing langit yang kedua faqala maka Dawud Jibril khazina iftakal qala khazinuha fi selama qala khazinu sama ad-dunya sama dunya wis kebawa tu makna fa ta'amud enggak semua khazin faqala Anas bin Malik fa dzakara maka menyebutkan Nabi kewajiban menemui Nabi bersama Adam Idris wa Isa Musa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wala misbit lan ora netepake sapa nabi. Dalam riwayat itu Nabi tidak menjelaskan detail bagaimana posisi mereka waktu di langit. Kaifa kaifa manazilum mutai bangun-bangunan kula Adam Idris wa ila dalik. La ra'anahu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara anu rasul qad wajida min rasul Adam fi sama'i dunya wa Ibrahim fi sama'i sadisa. Qala dawu sabaikula mau Anas. Falamma marra Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Idris aklan Idris sallallahu alaihi atas Idris utai bidara rahmat Allah Idris kala do Idris marhaban do niki mulya ana wong bin Nabi saleh sugeng rawuh nabi kelan nabi kang saleh wal akhlad dulur as-saleh al as-saleh ini perlu ini di wacana apa ditrendingkan sama alumni sama santri ya akhi ya falak nek pamane wong Arab saiki piye ndah piye nggo nah iku apik ya nggo ndak kan berarti sumamara liwat sapa iku lamo jenjangkar kef halik ya liwat sapa iku lamo nabi fakul tu man hada matur isun Jibril dari nabi iki sapa qala dawu sapa Jibril hada iku Idrisu. Qala dawu sapa Nabi sumamara tu melewati Nabi Musa alaihi salam qala muka dawu sapa marhaban bil salih. Qala dawu sapa Nabi kultu man iku sapa hada uta iki lahmu wong lanang iki qala Jibril hada Musa qala sapa Isa qala Maryam alaihi salam kultu man hada qala hada Isa bin Maryam qala Ibrahim alaihi salam qala dawu Ibrahim marhaban wal ibni salih sebab Nabi keturunan Nabi Ibrahim saka Nabi Ismail alaihi qala kuntu man hada qala hada Ibrahim qala Musyab bin Muhammad bin Hazm anna bin Abbas wa Habba al-Ansariyah kana iku ana sapa Ibnu Abbas karo Ibnu Habbah kaya kula niku dawuh sapa Ibnu Abbas karo Abu Habbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa arja kari munggah sapa Jibril bi ka ingsun hatta duhartu sehingga munggah sapa ingsun li mustawa maring dataran dataran asma'u kang krungu sapa ingsun ing dalam mustawa sorry fal Quran ing deritane pena qala Ibnu Hazm wa Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa farada maka bagi sapa Allah alumad khamsin ing sekata salat qala dawa Nabi farajatu maka kembali sapa ingsun bidzalika kelan mengkono khamsina salatan hatta amura sehingga melewati ingsun bi Musa faqala Musa madza ngapa farada rabbuka ala ummati qala nabi qultu farada rabbi alaihim ummati 50 abada salatan qala li Musa alaihi salam faraji mangka matur sira rabbaka wa inna ummataka qala tutikudal ka 50 qala sapa Rasulullah farajatu mangka matur sira rabbi fa wada mangka ngurangi sapa kula rabbi syatra ais marda 50 kala selawi berarti qala daun Nabi waraja'atu ila Musa fa habartu ngabar sing Musa qala Musa raji matur jenengan rabbaka fa inna ummataka la tudiku dzalika ay mengkono nisfu 50 qala Nabi waraja'atu rabbi wa qala maqada rabbi ya utawi kula al mafruḍat iku 5 tapi wahya uta 5 iku 50 iku 50 la yubaddalu ora iso dikene bal qala apa iku lah titah cara Jawa titah ala dikang qala kang ladaya ladaya itu sedek Allah qala dawu sapa nabi farajatu ila Musa faqala dawu Musa raji matur sira rabbaka faqultu aku akan matur nasu isen kula pun kadistahya itu sana rabbi qala dawu sapa Nabi Muhammad sumantala ka budal bi sekali sumber Jibril atanatiya kali kita sidratal muntaha sidratal muntaha fagasya mangka nutupi ya sidrah apa alwan berwarna
La dari kau sama engko apa iya utai kula alwan. Kala Nabi sumaut khiltu. Dilebokake sapa ingsun al jannata faidatu matian fiha. Iku dalam jannah. Jannah bidullu'i utawi mutiara sing gede-gede. Waidan tumatan turabha utawi tanah jannah al-misku iku misik. Bila kalau ada ma'adim sana kalau ada Nabi Adil al-Sa'id an-Qadda an-Anas Malik al-Allah subhanahu wa ta'ala Anas iku qala an-Malik bin Sosah kepada rajulin min qawmi sangka Malik. Saya tak boleh ni. An Anas bin Malik lalu Anas qala an Malik bin Rajulin kepada wong lanang min qawmi sangka Anas. Qala dawu sebuah Malik, qala dawu sebuah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ana baina terus kita arep ingsun niku indal bait indal Ka'bah baina naim antara ane melek wal yaqadan lan terjaga. Itu madaan sampai itu kalau ingsun kailan mesti ngucap yaqulu. Kang ngucap sapa adu salasah baina rajulain. Salah satu wong telumu muni ngene. Waktu itu muni tak rungokno salah satu untuk itu muni ngene. Waktu itu mangga didatangi sapa ingsun fantu dikabi mangga diberangkatake sapa bi ingsun. Waktu itu mangga diparingi ingsun bitos dan kelawan wadah minta berbicara tentang tosten min ma izam sama utai ban zam. Fasya dibedah apa sodi lakata wa kata kala kata. Fakultu mangga matur ingsun diladi maring wong. Ma'i kang sumartane ingsun. Ma'ing apa ya ning ngersake sapa nabi mau. Fasuli hasudi ila kada wa kada. Kala ngucap sapa alladzi ma'i ila aswali batni. Maring arah sore padane kanjeng nabi. Fastur jamong dikeluarkan apa kalbi jantung ingsun bagus ila apa kalbi maizam sama tumaida seperti basuh dikembalikan apa qalb makan bar qalb suma khusya dipenuhi diseseli cara kuno nah khasiah sesela apa qalb apa ada iman wa hikmatan ini alitaba di jauh mata mandang langsung bisa muncul terus wa amil tu mongko dimatakan sunale ngatur sekolah buruk sumantolak nabangan itu hatta ada terkait sama langit itu. Fastafta maka jawabnya sebujil fakila mana ada kala Jibril kila waman ma'akala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila waktu bicara kala Jibril na'am kala daun sabah Nabi Fafataha maka buka akhir sebuah khizirus sama anak kita wakala lan ngucap sebuah khizirus sama marhaban bi lan rawuh lan Muhammad wala adik malan iku sahabatku sebab al-majid seteka bi wa Muhammad saat sebab kula al-majid qala nafsana ala adam sallallahu alaihi wasallam wasaqah dosake rawi al-hadis bi kusyan sedaya kala hadis wa ada kala nyebut sebab nabi ana nabi kula ya mencoba nabi samisani Aisyah wa Yahya wa alaihi wasallam wa bi salisati Yusuf wa Rabi'ah Idris fil khamisati Harun sallallahu alaihi wasallam. Kala dawar Nabi sumantolakna berangkat kita hadan dain atau muka kita ila sama isadisah. Fa'ada itu nakani kita ala Musa alaihissalam wassalam tu ucapake salam alaihi Musa wa iksan alaihi Musa wa qala Musa marhaban bi ahsala wa nabi sallallahu. Falamma jawahtu mangga semangsa liwat ingsun kula Musa. Baka mongko nangis sapa Musa panudia mongko diselukan apa mayal kika. Ma udah apa ndi jeng penilai ku kuyam ki de kan bener. Yabgi iku dadi ake nangis apa mak ka ing kelas sampean kala dawu sapa Musa Rabbi tu pangeranku hadza utaki gulamun bocah enom bas dakang terus panjenengan gulam bati yadkhulu melbu min ummati gulam aljannah sapa aktaru luwe akeh mimma daripada perkara khulu kaum dua pemamin umat leh kan tambu swarga daripada umat kula. Kala Nabi sumantolak dah kari-kari. Berangkat sapa kita hatta dahaina muka kita ila samai sabiah. Fa ada itu muka kita ala Ibrahim wa qala dawna rawi fil hadis.
Wa hadatsani lagi sapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ana Nabiullah Quran saya Nabi arba'atan harin ing papat bila sungai harus juga metu min asliha kang ngepang min asliha saka pokoke kula arba apa nahroni apa sungai loro dohironi kang tambak warna badan kang ora tambak bakul tu ya Jibril ma utai apa iku hadil anhar kira-kira sungai kala jauh sapa Jibril aman nahroni al-badan kang Karena ini monggo sungai karone berjana. Wa amad dohirane anapun tai sungai sing ketok karone fani lu monggo iku sungai Nil wal Furadul Furat. Sumaru fi kari-kari di angkat li apa al-Baitul Ma'mur fakultu ya Jibril mau tabe hadis. Qala dawjabul Jibril utai iki ku al-Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur searah dengan Ka'bah. Munggah yang ditarik benang itu searah. Dari nek Ka'bah itu gonto wafe manusa, Baitul Ma'mur gonto wafe apa malah ya dkhulu mulku yang Baitul Ma'mur kula yaumin sabuna abana alfa malakin. Idza haraju kali kana pada metu sabun min sanga bait lam ya'udu mengora kembali sapa sabun fi dalam bait. Akhiru ma alaihi. Akhiru ma idam aikara alaihi kan sekula mau sabun. Suma'ut itu dibaring isun bina ini kelawan wadah loro ahadu maka untuk salah sini ina ini ku khamr wal akhir kula baru wa'u tidak muka ditawarkan apa khamr karlaban alaya wa'atar tu muka beli isun alaban fakila muka dicapai asobta bener sopa sirah asobah maringi Allah bika umataka ala fitrah atas Islam summa furidat alaya kulayau min abu khamsuna kulatan summa zakar nyebut sampai kula mau rawi kisah dah in kisah ila hadil kisah ila asal hadis ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Mu'adz kala ada ni Abi ada sana Anas bin Malik an Malik bin Sa'sa'ah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada karo maka nyebut sapa ikulah murawi hadis nawis padane rawi hadis am taqaddim wasadalan nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalam hadis sampai ing fauti itu mangga dibaring sapa ing lebih terus kan wada min minum talim kang penuh abal hikmatan wa imanan fasyuqa minan nahri ila marakil batni mangga dibeda apa minan nahri sangka gulu ila marakil batni sampai bagian ngisore wetek fagusila mangga dibaso apa sotir ya an-nahr ila sadri gitu ya lima itu semua mulia dipenuhi apa sadr apa hikmatan wa imanan nah ini jangan benak dapat ngomong kok bila ada Muhammad bin Utsana bin Bashar qala Abu Sana adusna Muhammad bin Ja'far qala adus subhanahu wa ta'ala sami itu sahabat aliyah yaqulu an aliyah hadasan ibnu Amin Nabi qam yani Ibnu Abbas qala dawu sahabat qala Ibnu Abbas dakara nyebut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane diperjalankan sapa bi Rasulullah waqala da Musa ada mutada waqala Musa diki kan nanti kala da sapa kala mau Ibnu Abbas dakara Rasulullah ila usia bi faqala Musa da Musa Adam ya Adam tualun iku bong sing dur-dur karena kan sendiri kula rajul iku menjadi sanuah sangka wong lanang sono wong kabilah sanuah terkenal dur-dur jom wa qala dawa sapa nabi Isa uta Isa jadun iku rambute keriting marbuun kang marbo awake gagah kaya kotak lalu ora kok kotak maksud awak kotak wambe marbo itu wong sing ora pate dhuwur ya ora pate ndek ya sedengan wadah kalau nyebut sapa Nabi Malikan khazina jahannam betul Nabi Dajjal bila adana Abdul bin Ahmad qala Abu Yunus bin Muhammad adana Syaiban bin Abdul Rahman al-Qadaan bin Salih adana Ibnu Amil Abi qam kepada Ibnu Abbas qala Rasulullah maratu liwatane salat tausiya ing dalam malam diperjalankan sama bi ingsun
ala Musa bin Imran atas Musa bin Imran astagfirullahaladzim kira macaku Musa astagfirullah Adam iku wong sing nyemu abang ya tualun kang dhuwur Nabi Musa astagfirullahaladzim Wadin rajulun niku lanang Adam kang nyemu abang tualun jadun kang keriting kanahu Musa iku merijali sanuah berarti sama marbu al khalqi sedengan fisike ilal khumrah abang wal bayat sabitar ra'si Nabi Musa iku sabitar ra'si kang apa sabitar ra'si itu sudah sabit wa uriyalan diperlihatkan ingsun malikan ing malik khazinan nar wa dajjal fi ayatin ara kang lingan memperlihatkan huna ing ayat sapa Allah iyahu ing Rasulillah fala takun astagfirullahaladzim ya benar ya monggo jana sapa saku fi miryatin ing dalem mamang min lika isa bujuwa Musa kala rawi kana kota lagi yufasir nafsiri sama kota yang makola anak apa lebat rambutnya ya sibat sabitar rasi lebat rambutnya Qatlak ya Musa alaihissalam kata Ahmad ibnu Hanbal Rasulullah bin Yunus kala Dawa Subah Ahmad kata surat Hadatsana Husain kala Abu Dawud bin Nabi Idin an Nabil Ali an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi wadil asraq faqala muqaddawu sapa nabi ayyuhadin utadine jurang wahade kelawat waqalu monggo dawuh matur sahabat hadza iku wadil asraq qala doh nabi aku pas ketemu Musa yang ini iki Kani kosnya suntuk andul dengan Isra Musa habitan halim mudrim nasaniyah sangka ereng-ereng gunung wala kudu Musa juarun utai swara sing banter ila Allah maring Allah bitalbiyah suma atahan kaya Nabi ala saniyati harsa saniyah harsa faqala muqaddaw Nabi ayyusaniyah hadi qalu sahabat iku saniyatu harsa qala sahabat Nabi ka'ani iku andul ila Yunus bin Matta ala nakotin ing atase untuk hamra agar abang jadatin kang kokoh ali binase Yunus jibatun uta jibatun sebenjong bulu kasar kita munakoti kang utawi kendali ontane Yunus khulbatun iku tali sing tipis kang atos sangka lilir sangka nganu lepah kurma wa ke iku Yunus iku yulabi bertabia Yunus karena amal biadi amal kala misalnya ali leifan lif apa jom mana kuna lingir itulah blukang wet kurma paham ya pada zaman itu sana kalau ada Nabi Adi an Daud an Nabil Ali an Musa kala Daud subhan Abbas sirna melaku kita ma Rasulullah bina bakal Madinah famar Nabi Badr fakala Daud Nabi ayyuhadun di kelas jurang hadai kelawat qalu sahabat wadil azraq wa qala nabi ka'anis lisun ko anduru ningali musuh ila Musa wa dzakara maka disebut Nabi bin Tawani warna Musa wa sya'rilan rambut ikulah Musa sayan lam yahfad kang ora apalu ikulah mau lawan sya' atau sya' Dawudu wadi an halim naros Nabi isbi'aihi ing Frijiro Nabi fi udai dahi endang kuping ngaji lahu kaya ketika kelah mau Musa ju'arun utawi swara sing banter ila Allah bitalbiyah marun haliwat bihadal wadi qala rawi sumasirna lagu ta'atena ala sayyid wa qala ada ukadabi aisaniyatin hadi kalau ucap sapa iku lah mau sahabat harsa au laf fatun utawa sandiah lafad faqala muka nabi dawuh muka nabi kana Abdullah Yunus ala naqatul amra alim yang tengah Yunus jubat sufin khitamun akal kang utai kendali
ontane Yunus iku lifun khulbatun rubana khulbah ma'an haliwat saban Yunus bi hadzal wadi mulabbi hal talbiyah kila adam adu jagala adu bi adan min wajid qala dosu mujahid kuna ana kita iku dalam saja karo jemput sapa kula akeh atajal wa qala mengko dawuh sapa qail inos de kelakuan iku maktubun tertulis benain di antara dua berbeda apa kafir apa benar di antara kedua matanya dajjal tertera lafal kafir qala dawuh sapa iku lama mujahid Maka Ibn Abbas lam asma'hu Muraku sapa ingsun Bing Nabi terkait Anna maktubun bainai kafir Bahwa lagi Nabi Qala Nabi Amma Ibrahim Fanduro Monggo ila sahibi Nabi Ibrahim yang ningali koncami sama Wajah mirip Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa amma Musa farajulun adam mujadun ala jamalin Untuk ahmara mahtumin Kang dikendaleni apa jamal bi khulbah kelawan tali mau kali kasih suatu antu dengan sudah meremu sapa Musa idzan hadana likane mudun sapa Musa fil wadi ilabi halidal biasa Musa bila kalau ada kita bin Said hadasan Allah ada Muhammad bin Rumah qala Abu Alas an Nabi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida diperlihatkan alaya alal anbiya faida tumatan Musa utai Musa darbun iku bagian Minari jari saya berdoa lanang ke anahu karena Musa itu menjadi sanuah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam faidah tumataan. Wa ta Isa iku akrabuman. Iku bareng-bareng ra'aitu bi lan Isa aban Saban Urwah. Sebalik merek Isa jenenge Urwah sahabat Nabi. Wa ra'aitu Ibrahim faidah akrabuman ra'aitu bihi. Kali Isa bi Ibrahim aban Saban iku sahibukum. Iku kanca sira kabeh. Urwatul Qurwah itu saya bisa kalau apa Nabi Muhammad mirip Nabi ya ini saking Nabi Naus dan Nabi Wara'il Jibril salam faidan Jumatan akraman utawi parke wang ra'il lan ngeling fiman abani sabahan ikut Dihyah al-Kalabi bagus-bagus sahabat iki wa fi riwayat Ibnu Rumhin Dihyah bin Khalifah wa bi naikal adam Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid wa taqaraba barak sabah Muhammad wa Abd filah qala Ibnu Rafi' hadatsana Kalau Abdun Amr Abdul Razak Amr nama Amr disuruh kalau Abu Sa'id bin Sayyab Nabi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pembi insun laki itu mau berjuang insun Musa fana atamu nifatin lah Musa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida rajulun Udah Musa iku wong lanang hasib tuanya ka insun kula rajul hasib tuanya ka insun ruwe Nabi kala do Nabi muttaribun Musa iku wong lanang sing muttarib rajulur ra'si kang rajulur ra's ana terangane itu ya hadis lene baden di kan kasih Musa iku menrajila sanuah kala men jari sanuah ta Walagi tu Isa fana atam kanifat dengan Isa subhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faida Musa kurab atun setingan ahmaru kang abang karena makharaja. Kaya Isa iku kharaja min dimasin, yakni saking Nabi Hamaman ing air panas, pemandian air panas. Kala dawu subhan Nabi wa Ibrahim sallallahu alaihi wa ana halid ingsun ku asba waladih paling mirip keturunan Ibrahim bila Ibrahim. Kala Tahu ilah Nabi. Fauti itu mangka dan baring sapa ingsun bi ina'aini kamar fi aidi ma. Kai dalam salah sini ina'ain laban fil akhir khamrun. Wakil ali khud. Jibu asira ayahuma ing utail dine kulah ina'ain sita yukar sira. Fahatu mangka menurut ingsun alaban. Fasyarib tu kubing sini kula laban faqala dawu siljir. Maka dawu jibril hudida al-fitrah ing Islam awasan al-fitrah. Ama inaka alamun namun toh mundu setune sira iku la akhata ama eling-eling innaka iku la akhata lamun toh mundu sira al-khamra gawat maka sesat apa umatku ya ada ya bin ya kala qara'tu ala malik an-nabi an-nabilah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara ningali apa ingsun lailatan indal Ka'bah para itu rajulan ada makang nyemu abang kasih maka pemandangan di perkara antara suku Raib
min udmi rijal sangka warna abang iku lafiro lanang lahu kang iku tetep keduwe rajul limatun utai limah iku rambut sing liwati kupinge gedhah kuping. Nabi ku del limah. Kadang Nabi gondrong sampai tok leher kan ya. Kasun lima kaya bagus ya perkara antane tai sira iku ra'in ningali minalima. Kalau jalan teman jungkasi sampai keluar julai keluar lima. Kaya udah lima ikut tak turun atas agak lima maan. Ing banyu mutakian halilunggu santai ala rajulaini ing atase wong lanang loro. Aw ala awa tiga rajul ing atase pundak pun apa gulu-gulune wong lanang loro. Ya tufu mengitari sampai keluar rajul bil bait. Fasal tu takok ingsun man iku sapa hada utek rajul. Wakila tu sapa hada utek masuk Maryam. Suma ida jumatan ante sembira julin jadin. Kototen kang banget brintik apa keritinge. Waril ain kang picek mripate. Kana ka ain iku inabatun iku apa anggur tafiyatun kang melotot lho. Kang metu kang melotot. Fasal tu man iku sapa hada utek rajul. Wakila hada uteki iku al-masih dajjal. Berarti mau sing rajulur ra'si ya sing rambute apik sing disisir sirahe apa rambute. Bila ada Muhammad bin Ishaq al-Musayyibi ada Anas bin Iyad al-Musa. Pada Musa bin Uqbah Nafi qala Abdullah bin Umar. Dakara nyebut sama Rasulullah SAW yauman ing suatu hari. Baina dhuhranai nas di tengah masyarakat wong akeh nyebut al-Masih ad-Dajjal. Maqala mengadau sama Rasulullah inna Allah ta'ala iku laisa bi awar Allah betul picek ala ila Masih ad-Dajjal iku awaru airil yumna iku picek meripati kas batengen kana ainahu kasina meripati Dajjal iku inabatun kurma mutafiyatun kang melotot qala dawrai fa qala Rasulullah arani yesun sun alailan malam fil manam indal Ka'bah fa idza Jumatan rajul Adam ka salimatan min udmi rijal tadribu kang lembreh apa limatuh kang menjuntai apa rambut lima sampai ke telinga itu ben mangkibeh rajulus sya'ri kang tersisir rambutnya yakturu kang be mutalibun apa budi mutalibun mentes kana rasul apa mustakane kula rajul abane ma'an wadian hale menaruh dari itu di papah dua orang kuwakah ya dahi ing asrar nekulah rajul alam mangki rajulin berarti wong lanang wa huwa hala utai kulah rajul iku bena rajulin ya tu hale mengitari rajul bil bait kan Ka'bah fa qultu mazman de sabaku hada rajul qalu wa al-masjid nari amara itu warahu indamu ini rajul mau warajulan lalu ja'dan qatatan kang kriting bal kritinge awara air yumna kang picek meripat belakangan kas biman kaya paling nyubani wong ro'ay dengan nas bibli kotan itu kotan persis gak dajjal rupanya wadi'an hahale menaruh yadahi astahal nekolahamu rajul kota dajjal alamah kibai rajulaini yatuh bilbat fakultu mana ada kalu ada udaiki al-masihu dajjal wabila ka ada ibn Umar kala ada nabi ada Abdullah An Salim ibn Umar anna Rasulullah kala ra'aitu indal Ka'bah rajulan adam sabid ar-ra'si kang lurus tapi sing apa ketel ya ra'si sirai wa dia ala rajulaini yaskubu netasake rasul ayat rasul fasal tu mana da qalu utahada utaiki ku Isa bin Maryam al-Masih bin Maryam la nadri ala uruf kita ayat daga de ngono Ibnu Maryam awil Masih bin Maryam disakon naram qala dawa sa Rasulullah Waro dikelah mau Isa rajulan ahmar jadar ra'si kang kriting sirahe awal ain alimna picek meripat sebelah tengah asbau kang miri asbauman kang miri-miri wang ro'a itu bihi kelawan man utai paling miri wang ro'a itu bihi iku Ibnu Qatan fasal tu man ada bakal masih dajjal bila kalau ada Abdullah bin Sa'ad kalau ada Zais an-Nukail an-Suri an Abi Salamah bin Rahman bin Jabir bin Abdullah wes
Anna Rasulullah ruya arawa kutaba anna Rasulullah iku qala lama kadabatni semangsane mendustakan ingsun sapa Quraisy kuntum moko ngatek ingsun hijrin ing dalam hijr Ismail fajalallahu li al-baital moga memperlihatkan Allah li Baitul Maqdis apa tuh fatafiktu siapa mau ngasih jawab mutarib pakai suara iya orang yang Idris. Baik, Bapak dia. Sendiri kayak gitu. Watafid tu mangka tumadak ingsun ku ukhbiru. Ngabarake ingsun mengkolah mau akeh an ayatihi. Sangka tanda-tanda di Baitul Maqdis karena Nabi kan enggak dipercaya oleh orang Quraisy kalau telah melakukan Isra menuju Baitul Maqdis. Nabi nyifati Baitul Maqdis ngene. Wa ana ingsun ku andur ngai Baitul Maqdis. Ada armalah bidah akal hati Ibnu Wahab qala Abu Yunus bin Yazid an Ibnu Syihab bin Sangka Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah bin Warin Atab ini silsilah Dabiyah Syafi'i Sangka diriwayat ke Malik Salim untuk Abdullah ke Umar bin Khattab. Syafi'i Malik ke Nafi ke Abdullah ke Umar ke Rasulullah Muhammad SAW. Dan silsilah Dabiyah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna wasqita an Rasulullah min ra'aitu ni'atu fil Ka'bah fa idat Rasul Adam sabitu sya'rai bayna rajulain yang tifu kana atas wala bermaan. Ayura ku utawa disoake apa rasa bermaan. Kultu manada qalu hada ma Ibnu Maryam. Rumah itu atafitu hayrullah subhanahu wa ta'ala dumadar rajul ahmar. Jasimun kang jasim gede awake jasim. Jadur ra'si awalu ain ka'anna aina ina badallahu yaqul du manada qalu aga ad-dajjal akrabun nas bi iklan dajjal abani syabahan abani iklan mirip iku Ibnu Qattan wong sing paling mirip dajjal iku Ibnu Qattan Ajaib bin Arab qala Adil Jair bin Musanna qala Abdul Aziz wa Abdul Aziz bin Abi Salamah an Abdullah bin Fadl an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Warqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu nyari ingsun hijri Ismail wa Quraisy te Quraisy kutas alu takok Quraisy ni ingsun an masraya sangka Isra ingsun fasalat maka takok sapa Quraisy ni ingsun an asya sangka beberapa hal min Baitul Maqdis lam usbidha kan terpakai ingsun kula asal aku kan gak tak apa takok iku tiange ana pira iku bentuke piye lah ngono Quraisy niate ngeyel tanut Faguri tu mongko susah ingsun kurbatan susah. Wah, ya sampai aku ra iso nyebutno ciri-ciri Baitul Maqdis wah. Malah nyorai. Makul tu karo kowe susah ingsun mislahu. Kang umpamane kelah soal Quraisy kotu. Kala dawuh sapa Rasulullah. Farafa mongko ngangkat wing Baitul Maqdis. Sapa Allah li maring ingsun. Anduru halin ningali ingsun. Ilai bebatus ma ing pertanyaan soal kata kok kulas ni ingsun. Ansan illa atisqil astagfirullahaladzim. Mayas alu ratakon ingsun sapa Quraisy, mayas alu ratakon kulas ni ingsun an Sa'id. Illa amba tu nyeritani ingsun kula Quraisy bikan Sa'id. Wa qad ra'aitu fi jama'atil anbiya fa idza Musa ku qaimun yusalli hal sawt Musa fa idza rajulun darbun ka'atu. Cerita darbun apa ya? Jadun kang keriting rambutnya. Mundur pun apa dong? Kano kasune kulah mau. Rajul iku mirijali salwah. Wa idza tumadan Isa ibnu Maryam iku qaimun yusalli. Halisat Isa. Akrabuma. Utai mirip-miripe ikulah mau. Akrabun nasu tem mirip-mirip manusia bi Isa bin Syaiban Qurwah bin Mas'ud As-Saqafi. Wa idzal mabaan Ibrahim nganggo mari kulo semut jamaah sedero. Ali salam kau yang menunggu ngatek Ismail bin Ibrahim. Asbahun nasi utai paling mirip wong akeh bi kalawan Ibrahim. Usaibu bin Nabi.
Faharat mongko tiba saatnya apa salat fa amamtu mongko imami ingsun ikulah mau al anbiya falamma faragtu saya rampung sebelah salat qala ya Muhammad hadza utaki malikun malaikat malik saibun nar fasallim mongko salam sali malik faltafatu la sali malik fadala mongko binti malik ingsun bisalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa? Jam kamu nanti ni kira. Lah itu. Jam itu ya. Babun fi dzikri sidratil muntaha. Bila qala Abu Bakar bin Syai'bah qala Abu Sama qala Malik bin Biwal ada Sunaid bin Umair wa Zuhair bin Arab jami'an Abdullah bin Umair wa al-fadlu nabi Allah wa rawat bin Mudakal betuku barakala foto-foto Ibn Umar ada bin Abi ada Malik bin Biwal ada Zubair bin Adil doa wa an Abdullah qala Abdullah lama usyah wa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya bi mangka ditekake sebabi nabi ila sidratul muntaha wa ya sidratul muntaha iku sama saja langit yang keenam ila man sidrah yantahi terakhir tumeka finish apa perkara rujuk ka yuraju kang tunggake apa bima mil ard wa ibadu mangka ditahan apa maminah sang sidratul muntaha wa ilaiha kaisana selewati man sidrah yantahi laran apa ma'yuh batu bima min fawqi asudul sidrah wa ibadu mangka ditahan apa maminah sidrah kala daun Nabi ijazah akan yang diputus apa bapak yang saya bapak kala daun coba aneh ya farashun min dahabin iku farash min dahabin apa makna ana niku kok muramu nih kan mau ar-rajul akhaful lahmi berarti berangki awake sipek kan paham ora kok gembrot kaya aku ngene iki paham berangki lama sangka emas kala faudya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya dibaringi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa utiya khawatim masalatul ing akhir surat Baqarah wa ghufira tisbura subaliman manglam sibillah min ummati sya'an aduh wa ghufira faedah ibul faedah guri jauh liman kedua ngalami sibillahi min umatih sya'an abu al-mukhamatu abu dosa-dosa yang gede bila adana Abu Rabi Az-Zarani ada sana abad wa huwa abad ibn Awam haddatsana Asy-Syaibani qala Asy-Syaibani sa'altu Zir bin Hubaysh an qali Allah azza wa jalla fakana qaba qausain mangko ana sapa sadidul kuwar pada Jibril iku qaba qausain al adna utawa lebar iku sapa le qala rawi Abu Ibnu Mas'ud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan Jibril situ mi'at janahin utawi 600 sayap bila kala adna Abu Bakar bin Syaibah adna Hafs bin Iyas bin Syaiban Anzur an Abdullah qala Abdullah maka dabal fuadu ora dusta sapa fuad ma ing penglihatan akan dengan apa fuad qala dawu sapa kula mau nabi roa bersaing Nabi Jibril alaihissalam lau kang iku tetep kedue kula Jibril situ mi'ati janahin utai 600 sayap ada beda bin Wa'ad alam baru kala ada Nabi adna Subhan Syaiban Syaiban Sami'ah kuru sampai kala Sulaiman Azir bin Khubais an Abdullah qala Abdullah laqad ra'a yakningai Nabi min ayati Rabbi saka ayat-ayat pengerane Nabi al-kubra qala dawu sampai kala rawi qala dawu sampai mau rawi ni apa Abdullah juga ra'a Nabi Jibril fi surati ing dalam bentuk asli Jibril lau kang Jibril situ mi'ati janahin utawi 600 sayap. Babu makna qali azza wa jal walaqad ra'ahu nazlatan ukhra wa hal ra'a
Monggo ana ta mirsani sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbahu pengen Nabi Lailatul Isra ing dalem malam Isra. Wa bi laikala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ali bin Musir an Abdul Malik an Atha an Abu Hurairah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra yakti temen ningali sapa Nabi wa Jibril nazlatan ing nazlah ukhra kang liya kala dawu sapa rawi ra'a mirsani sapa nabi Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Wabila ada Abu Bakar bin Abi Syaibah qala adana Hafiz an Abdul Malik an Atha an Abi Abbas qala ra'ahu mirsani sapa Rasulullah Jibril bi qalbihi kelawan bukan Jibril atine Nabi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Sa'id al-Ashad bi al-Waqi' qala azad ada waqi' ada Amas tani nang kita sapa Amas An Ziyad bin Husain al-Jamal bil Aliyah Ibn Abbas qala ma kadza Fuad ma kadzaba ora dusta al Fuadu ma qara'a kali-kali Fuad wa qatra'ahu naslatan ing dalam ambalan ukhra qala ra'au bi Fuadi maratan kelawan ya qaba qausain kuwi qadra qaus qaba qausain tadi ku qadra qausain perke iku kos iku apa jongsa gendewa ya dua gendewa. Baik, wa bil ada Abu Bakar bin Syaibah adana Afs bin Riyad ila Amas hadatsana Abu Jahmah bi hadal isnad wa hadatsana Zuhair bin Harb hadatsana Ismail bin Ibrahim an Dawud an Syabi an Masruq qala Masruq kuntu alaikum muttaqian ku itika lugu santai da Aisyah maqalat da Aisyah Ya Aba Aisyah, ya Aba Aisyah salasun utawi telu. Man ikuti sabane wong takallama. Kang ngomong man wahid minuna faqat aduma mongko temen gedheake sapa man Allahi al-firyata ing kedustaan. Kultu matur ingsun. Mau te apa hunna iku salasah Kalau Sayyidah Aidah manutai sapa nang zaman kuman anna Muhammad sallallahu alaihi Qur'an bersani semua Muhammad rabbahu pengen Nabi Muhammad fakat kadzaba adzuma mangka teman gedheake man Allah fil intista Kala rawi kuntu kumutakin fasatu fakultu ya mal min anzirni. Apa nunda jenengani engsun. Naslatan marratan ukhra ya bener ya. Wala ta'jali amun kasusu panjenengan. Alam yakun. Ana ta ora dawuh Saba Allah Azza wa Jalla qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Iki kecil ta Allah ini khilaf ya. Wa qad ra'ahu nasdatan fi nasdatin ing dalam amal ukhra. Faqalat. Mangga dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah ketona intelektual yang punya prinsip dalam berpendapat. Termasuk beliau mengingkari salat duha. Sebab urung tahu aku ora bisa duha. Terus ulama loh orang Sayyidah Aisyah orang gugurno sunai sholat duha sebab dalam momen banyak Nabi melakukan sholat duha. Ada tension juga awalnya rumah masalah kang takon sapa awal andalika sangka mengkono ayat wa qatrahu bil ufuqil mubin wa qatrahu bil asdan ukhra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala
Maka ada Nabi inama huwa iku utasane almar'i sing ditingali ku Jibril. Lam ara ora ing sing Jibril ala suratihi. Ing atase bentuk Jibril al asliyati kang alati kang khuliqa. Kang dicipake bil alayat sa'alati, ghairu hatin marhatin kedua kali. Saya tidak pernah melihat bentuk Jibril yang asli kecuali 2 kali ini. Rawait dengan isu Jibril munhabitun alai turun minas sama sadan hale nutubi. Ida mukhalqi kang utawi gedene fisike Jibril iku kawasan bainas sama il ard masyaallah. Payah rang. Faqalat mawdaus abi Isa awalam tasma. Ataraku panjenengan anallah iku yaqul la tudrikul absar wa yudrikul absar. Ora iso melihat nemoni hu ing Allah al absar wa ta'ala yudrikul absar. Awalam tasma. Anu yaqulu wa ma kana limbasar kudu manusa apa yukalima. Dawuh ing basa sapa Allah ila wahyan aw wara hijab. Langsung enggak kuat. Au yursilahu ta'utus sapa Allah rasulan ing rasul malaikat. Fa yuhya mongko menyampaikan wahyu rasul bini klalidina Allah ma ing wahyu yang saya kendaki sapa kelak mau Gusti Allah inna Allah al hakim. Qalat wa ma tusallu zaman yang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas kok. Sayyidah Aisyah punya prinsip. Al-Qur'an la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Berarti Allah enggak bisa dilihat. Wa man tusallu zaman yang anna Rasulullah sallallahu itu kata masyai'an. Menyubikan Rasulullah suatu min kitabillah. Fakat adama mengkata menggedekake suaman alallahi al-firyata yang dusta. Wallahu ta'ala ku yaqulu ya ayyuhar rasul balligh nyampaiake jenengan ma ing kula perkara unzila kang den turunake apa ma ilakan majinan min rabbik wa ilam taf'alam turang lakon panjenengan fama ballagta mangko ora nyampaiake risalah tau ing risalah Gusti Allah. Qalat dawu Sayyidah Aisyah amanan wa sa'amakan kaman anahu si Rasulullah iku yukhbiru menginformasikan Rasulullah bima kan peristiwa yakunu kang bakal terjadi mafi qadib. Fakat adama paman dosa iku sama maka teman gedhe mana Allah al-firya wallahu ta'ala yaqul qul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora weruh man ing wong bisawatul ardi aduh kula ora usah man wong bisawatul ardi aduh ora pirsa sapa man wong fis samawati wal ard al ghaib illa Allah kecuali Gusti Allah. Ada Muhammad bin Musanna qala hadana Abdul Wahab qala hadana Daud bin Hadis bin Ulayah wa zada Nabi Dawud qalat ta Sayyidah Aisyah walau kana Muhammad iku katiman menyembunyikan syai'an mimma sanga wahyu unzila kan juga kema aling atas Muhammad la katama wa itu menyembunyikan Muhammad hadil ayat wa itaquluna nakane ucap sapa iku mau lilladzi an'ama Allahu alaihi wa lamda alaihi amsik alaik zaujaka. Ngucap sapa sira lan bare wong an'ama ala dikru bani Zaid bin Zaid bin Harisah lan bare wong an'ama kang paring nikmat sapa Gusti Allah li alladhi wa an'amta alladhi amsik. Ngan sira alaika zaujaka. Wes nek gak seneng bojomu wis apa? Gat watakillah. Sesuatu filan yang marake safina sima ing perkara. Rupane Nabi ngersakno nikah karo Zainab mantane Zaid. Allah kang utai Allah iku dinambake mah. Wa tasa kuwatir sira anas dibuli dinyek-nyek Muhammad nikahi mantune dhewe. Nah, wallah padahal itu ora kok mantu cara saiki sebab itu anak adopsi. Wallahu ta'ala iku hakim. Antasa yang tahu sira Muhammad yang telah Gusti Allah.